Dapat mo level up na ta guys. Dapat gwapo na akong quality sa akong cellphone. Mangita tag sponsor, artista na bitaw ko. Tara, let's go. Okay, naata karon sa J&M Gadget sa Victoria Plaza. Try na to magunsa. In kwarta dire. Lunta. Yes sir, good morning. Hello, good morning. Mga Apple dire no, iPad. Ito sir. Mag-inquire lang ako. Sige po. Magkano yung mga iPhone nyo? Natay iPhone 12, iPhone 13, ug 12 Pro. Ang atong iPhone 12 sir na 128 gig is 18 for 90. 18 for 90. Kilala mo ako? Hindi. Hindi. Ako din si brother. Bro. Kanang vlogger ko. Kanang naunta ko yung request ba? Kanang basig pwede ta mag-deal. Artista man ko. Kung tanawon nimo dito sa Facebook, dagan kog followers, almost 1M na. Kung i-post na ko ni, i-market na ko ni, mudaghan yung customer. So, mabawi ra na. So, akong hangyon ta, basig pwede, atagan ko yung iPhone in exchange para sa unsa. Yasa na ko ang boss sir ha kung pwede ba. Sige, okay ra. Sige na, tawagin daw karon. Naay mag ano sir ba, naay artista daw niya siya, vlogger daw niya siya. Si brother. Si brother. Oo. Tapos, gusto niya mag-change daw unit sa atong pwede mahatag sa iya. In exchange na i-vlog na ko, i-content na ko niyo. I-vlog daw niya, sir. Sige. Okay na daw, sir. Yan i-offer is iPhone 13. iPhone 13. Wow! Salamat kayo ha. Present, ano yan? Patingin na 13. box. Wow! Bless and love. Okay, sige. Paano ba yan? Resibuan nyo ako yan. Resibuan na. Okay, resibo. Para sigurado. Okay. Name mo, sir. Name, address, signature. Okay. Wow, thank you ha. Bless and love. Okay, thank you sister. Yes, sir. Okay. Bye, brother. Thank you. Bye-bye. Okay, bless and love. Nakakuha na puntag mag-unsa. Phone. Salamat kayo. J&M Gadgets. Bless and love.